Hello everyone, myself Omita Poldas from the Department of Physics. আজি আমি NCERT textbook part 1 যেটো প্রথম chapterটোৰ নাম হৈছে physical world. Today we will learn the NCERT textbook's first chapter and the name of the chapter is physical world. অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে ভৌতিক জগত বুলি আমি কওঁ. In this chapter we shall learn about some fundamental forces in nature. মনত ৰাখিবা এই চ্যাপ্টাৰত অকল দুটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছে এটা হৈছে ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস ইন নেচার আৰু এটা হৈছে নেচার অফ ফিজিক্যাল লস ওকে এন্ড দিস চ্যাপ্টার কনসিস্ট অফ অনলি এ সিঙ্গল মার্ক ফর বোর্ড এক্সাম এটো মনত ৰাখিবা এতিয়া ফার্স্ট অফ অল আমি ডিসকাস কৰো এবাউট ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস ইন নেচার তোমালোকে জানা দৰকাৰ যে there are four types of fundamental forces in nature that means there are four basic forces in nature তোমালোকে গুটে কিটা ফোর্সৰ নাম অলৰেডি শুনিছা the first force is gravitational force second force is electromagnetic force third force is strong nuclear force and the fourth is weak nuclear force gravitational force বা মহাকৰ্ষণীয় বল বুলি আমি যেটো কওঁ electromagnetic force বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল বুলি কোৱা হয় strong nuclear force বা শক্তিশালী নিউক্লিয়াৰ বল বুলি কোৱা হয় আৰু weak nuclear force টো হৈছে দুৰ্বল নিউক্লিয়াৰ বল বুলি কোৱা হয় so first of all আমি চাও about gravitational force okay so students among the four fundamental forces in nature এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম the first force gravitational force okay gravitational force তোমালোকে already পাই আহিছা already তোমালোকে জানা you also know about Newton's law of gravitation sir Isaac Newtonৰ কথা already তোমালোকে জানা নহয় জানো Newton's law of gravitation already তোমালোকে ফৰ্মুলাও পাই আহিছা ফৰ্মুলা হৈছে F equal to G m1 m2 by r square according to Newtonে কোৱা মতে each and every object in this universe attract another object তা মানে আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত থকা যিকোনো দুটা বস্তুৰ মাজত কি আছে এটা attractive force আছে and what is that attractive force that force is gravitational force so first of all আমি definition to sound it is the force of mutual attraction between two bodies by virtue of their masses it is the force of mutual attraction তা মানে দুটা বস্তুৰ মাজত কি আছে এটা মিউচুয়াল অ্যাট্রাকশন আছে ঠিক আছে দুটা বডিৰ মাস আছে m1 m2 দুটা বডিৰ মাজত যেটো সেপাৰেশন বা ডিসটেন্স আছে কিমান r এজ এ হোল আমি ফৰ্মুলাটো কি পাইছো F equal to G m1 m2 by r square this formula is also known as universal law of gravitation formula formulated by Newton okay ইয়াত যেটো ক্যাপিটাল G পাইছো আমি ক্যাপিটাল G টো কোৱা হৈছে universal gravitational constant where G equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square already তোমালোকে পাইছা gravitational force আমি universal attractive force বুলিও জানো remember that gravitational force is also known as universal attractive force এতিয়া আমি যেটো properties আছে properties বিলাক আমি ডিসকাস কৰো gravitational force so first হৈছে কি it is a universal attractive force তাৰ মানে universal attractive force কিয় কোৱা হৈছে ই গুটে ইউনিভাৰ্সত বস্তুটো এপ্লিকেবল হয় এই কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছে universal attractive force okay the next force is it obeys inverse square law তোমালোকে মনত ৰাখিবা এটো it obeys inverse square law মানে কি বুজাইছে ইয়াত যে পালো আমি F inversely proportional to r square পাইছো না নাই যাৰ বাবে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো it obeys inverse square law মানে gravitational force এ inverse square law টো মানি চলে এতি inverse square law মানে কি বুজাইছে সাপোজ দুটা বডি লৈছো আমি এই দুটা বডিৰ মাজত কি আছে ডিসটেন্স আছে r তা মানে ইনভার্স ফর্মুলা মানে কি বুজাইছে জি মানে দুটা বডিৰ মাজত ডিসটেন্স টু ইনক্রিজ হ'ব ই মানে গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স টু কি হ'ব ডিক্রিজ হ'ব এই কাৰণে বুজাইছে F inversely proportional to r square ক্লিয়াৰ হৈছে when the distance between the two bodies is increased then the gravitational force decreases ঠিক আছে দুটা বস্তুৰ মাজত যেতিয়া দূৰত্বটো বাঢ়ি যাব তেতিয়া কি হ'ব ইহঁতৰ মাজত যেটো অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোর্স আছে এই অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোর্সটো কি হ'ব কমি যাব আৰু হেতুৱে বুজাইছে ইনভার্স স্কয়াৰ ল এই দুটা বডিৰ মাজত ডিসটেন্সটো যিমান ইনক্রিজ হ'ব ইমানে কি হ'ব গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সটো কি হ'ব ডিক্রিজ হৈ যাব হেতুৱে বুজাইছে ইনভার্স স্কয়াৰ ল ওকে নেক্সট হৈছে কি ইট ইজ এ লং ৰেঞ্জ ফোর্স কোৱা হৈছে কি ইট ইজ এ লং ৰেঞ্জ ফোর্স তাৰ মানে কি ইয়াৰ ৰেঞ্জ কিমান জানানে ইয়াৰ ৰেঞ্জটো হৈছে ইনফাইনাইট মনত ৰাখিবা তোমালোকে ইয়াৰ ৰেঞ্জটো হৈছে কি ইনফাইনাইট
তাৰ মানে ইয়াক আমি কি বুলি কৈছো লং ৰেঞ্জ ফোর্স বুলি কৈছো তাৰ মানে বহুত দূৰলৈকে কি কৰিব পাৰে এক্টিং কৰিব পাৰে এই কাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কৈছো লং ৰেঞ্জ ফোর্স সো লং ৰেঞ্জ ফোর্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে what is the range of gravitational force যদি বুদা হয় তেতিয়া what will be our answer the answer will be infinite that means very large infinite এই কাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে কি long range force because it acts upon a long distances okay এই কাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে কি long range force okay এটো মনত ৰাখিবা next হৈছে কি central force gravitational force is also known as central force কিয় কাৰণে ইয়াক central force বুলি কোৱা হৈছে তোমালোকে এইটো ডায়াগ্ৰামত চাইছানে দুটা বডি লৈছো আমি এটো এটা বডি কিন্তু এই যেটো লাইন পাইছো এই লাইন টু সেন্টাৰৰ পৰা হে কি হৈছে জয়েনিং হৈছে তাৰ মানে central force কি কাৰণত কোৱা হৈছে the force used to act along the center of the two bodies okay মানে বডি টু সেন্টাৰৰ পৰা হে কি হয় ফোর্স টু অ্যাক্ট কৰে যাৰ বাবে আমি ইয়াক কি বুলি কৈছো সেন্ট্রাল ফোর্স বুলি কৈছো ঠিক আছে সেন্টাৰৰ পাছৰ কথা থাকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰ মানে দুটা বডিৰ সেন্টাৰৰ পৰা হে যেহেতু ফোর্স টু অ্যাক্টিং কৰে since the force acts along the center of the two bodies hence it is said to be central force okay তোমালোকে মনত ৰাখিবা next আৰু এটা property it is one of the weakest force in nature তাৰ মানে প্ৰকৃতিত থকা আটাইতকৈ দুৰ্বল বলটো হৈছে কি gravitational force it is considered to be one of the weakest force in nature তাৰ মানে আমি যেটো চাৰিটা ফোর্স লিখিলো এই চাৰিটা ফোর্সৰ ভিতৰত if you are asked which is the weakest force in nature then only tomorrow answer to hobo lagibo ki gravitational force okay so gravitational force ot ami Newton's universal law of gravitation palo which is F equal to g m1 m2 by r square where F directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them and what is the value of g is known as universal gravitational constant and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kilogram square okay so students এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম আমাৰ যেটো নেক্সট ফোর্স টো নাম হৈছে electromagnetic force বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল বুলি কোৱা হৈছে so ইয়াত তোমালোকে চাবা electromagnetic force তাৰ মানে এটা কম্বিনেশনটো চাই আছে ইলেক্ট্ৰ মানে হৈছে তোমাৰ চাৰ্জ আৰু ম্যাগনেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ পৰা ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টিটো বনোৱা ইয়া আমি কৈছো কি electromagnetic force ঠিক আছে এতিয়া চাৰ্জৰ কথা যেহেতু আহি পৰিছে all of you know about the charge there are basically two types of charge positive charge and negative charge and এটা simple concept তোমালোকে already জানা যে like charges repel each other and unlike charges attract each other নহয় জানো এটা পজিটিভ চার্জ যদি থাকে তাৰ মানে দুটা পজিটিভ চার্জৰ মাজত ফোর্সটো কি হ'ব রিপালসিভ হ'ব কিন্তু এটা পজিটিভ আৰু এটা নেগেটিভ যদি হয় তেতিয়া ফোর্সটো কি হ'ব অ্যাট্ৰাক্টিভ হ'ব তোমালোকৰ আইডিয়াত আছে এটা যদি পজিটিভ আৰু এটা যদি নেগেটিভ লও ফোর্সটো কি হ'ব অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোর্স হ'ব কিন্তু এটা পজিটিভ আৰু এটা পজিটিভ যদি হয় কি হ'ব রিপালসিভ ফোর্স হ'ব ঠিক আছে অলরেডি তোমালোকে এটো জানা আৰু ইলেক্ট্ৰিসিটিত অলরেডি তোমালোকে কলাম্স লৰ বিষয়ত স্টাডি কৰি আহিছা কলাম্স লৰ ফৰ্মুলা আছিল F = K Q1 Q2 r² তাৰ মানে দুটা চাৰ্জৰ মাজত যেটো ফোর্স হ'ব এই ফোর্সটো আমি কি বুলি কৈছো কলাম ফোর্স বুলি কৈছো আৰু হেতু কলাম ফোর্সটো কিহৰ পৰা পোৱা গৈছে কলাম্স ল এতিয়া চোৱা এইটো ডায়াগ্ৰামত Q1 আৰু Q2 দুটা চার্জ লৈছো আমি দুটা চার্জৰ মাজত সেপাৰেশন আছে কিমান r এতিয়া যেহেতু এটো পজিটিভ চার্জ Q1 লৈছো আৰু পজিটিভ চার্জ প্লাস Q2 লৈছো তাৰ বাবে কি হৈছে ফোর্সটো আমি রিপালসিভ ফোর্স পাইছো নহয় জানো রিপালসিভ ফোর্স সো কলাম্স লৰ মতে আমি কি পাইছো ফোর্স ইজ ডাইৰেক্টলি proportional to the product of the two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them overall formula to কি হ'ব F = K Q1 Q2 r² ইয়াত যেটো K পাইছো আমি K টো বুজাইছে কি ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স কনস্ট্যান্ট বুলি কোৱা হৈছে যেটো তোমালোকে সেকেন্ড ইয়াৰতো পাবা K = 9 × 10 to the power 9 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কলাম স্কয়াৰ ঠিক আছে এইখিনি লগে তোমালোকে অলৰেডি পাই আহিছে ক্লাস 10 ত হয়তো এতিয়া তোমালোকে চাবা Q1 আৰু Q2 ৰ মাজত যেটো ডিসটেন্স আছে এতিয়া আকু ইয়াতে সোয়া ইনভার্স স্কয়াৰৰ এপ্লিকেবল হৈছে তাৰ মানে F inversely proportional to r² মানে কি বুজাব দুটা চাৰ্জৰ মাজত যিমান সেপাৰেশন টু ইনক্ৰিজ হ'ব ইমানে কি হ'ব force to decrease hobo when the separation between the two charge but when the distance between the two charge increases
then the force will decrease. Positive loisu jar kane repulsive force paisu, positive negative hole ki holeten attractive force holeten. Okay, etia ami electromagnetic force or kisuman properties sao jeneke already gome paisu ami je like charges repel each other and unlike charges attract each other nohoy jano. Etia duta charger majot jitu force generate hoise, what is that force? Force to naam hoise ki electromagnetic force. So what will be the definition? The force acting between the two charged particles is called electromagnetic force. Force acting between two charged particles is called electromagnetic force. Okay, charged particle either it may be two positive charge or one positive, one negative, or it may be two negative charges. Okay, it's a properties jodi ami sao, it may be attractive or repulsive. Electromagnetic force may be attractive force or it may be repulsive force depending upon the charges. Okay, next hoise ki it is a long range force. Etio bahut duroloi operate koribo pare, ta mane ya range to ki hoise long aro hei kane ami koisu ki infinite. Okay, what is the range of electromagnetic force jodi question ahe tena hole tomaloke ki likhibo lagibo infinite. Okay, next it is a central force. Tomaloke etu diagram notice korisa ne moi duta charger jitu center point a center point or pora diagram to draw korisu, tar mane the force acts along the line joining between the center of the two charges. Force to ki hoye ase jitu force acting hoye ase ei duta charger center or pora he ki hoye ase etu force to acting hoye ase. That means the force is acting along the line joining the two charges through its center. Okay, ei karone ya ami ki boli koisu central force bolio koisu. Etia tomaloke already gome paisa je gravitational force to one of the weakest force in nature nohoy jano. Etia electromagnetic force to ki hoy gravitational force ot koi stronger hoy, but how much time it is stronger? Monot rakhiba tomaloke it is 10 to the power 36 times stronger than gravitational force. Gravitational force ot koi 10 to the power 36 times ki hoy ase electromagnetic force to stronger hoy ase. Monot rakhiba. So etu force ot ami ki palu eta law palu jitu law tok naam dia hoise ki Coulomb's law. Ar Coulomb's law mote tomaloke ki paisa F equal to k q1 q2 by r square. Etia tomaloke swa, can you see the similarities between gravitational force and electromagnetic force? The similarities is that it obeys inverse square law. Etu eta similarities ase, it is a long range force similarities ase, it is a central force similarities ase. Noy jano. Etia tomaloke saba ami inverse square law both khesote paisu aro jitu k paisu gravitational force of g equal to ami universal gravitational constant aru yate k hoise electrostatic force constant. So students etia amar jitu next force to hoise strong nuclear force ba শক্তিশালী nuclear ball boli koa hoise. Okay, ya nuclear শব্দটো ইউজ হৈছে নহয় জানো. এতিয়া nuclear boli koa loge loge tomaloge nucleus or kotha monot rakhibo lagibo. You have to remember about nucleus. Suppose this is an atom. এটো যদি atom বলি কও, atomৰ ভিতৰত যেটো central body to কি হ'ব nucleus হয় না। এটো যদি মই atom বুলি কনসিডার কৰো, if I consider it as an atom, আৰু এটো inside central body হৈছে কি nucleusৰ ভিতৰত কি থাকিব proton আৰু neutron থাকিব, proton and neutron, isn't it? আৰু ইয়াৰ যেটো outer surface of বা boundary কি থাকিব তোমাৰ electron বিলাক থাকিব, electron ইয়াতে লিখিব পাৰবে নবা. So inside the nucleus তোমালোকে already জানা, you know that inside the nucleus there is proton and neutron. Combinedly it is also known as nucleon. তোমালোকক যদি খুদে nucleusৰ ভিতৰত কি আছে, তোমালোকে either you can say inside the nucleus there is proton and neutron, or you can say there is nucleons. Okay, nucleons, proton and neutron combined to form nucleons. Okay, nucleons. Etia electromagnetic force to hoise ki the force which binds the proton and neutron inside the nucleus is called as strong nuclear force. tar mane yak strong nuclear force kyo koa hoise, atom etar pora electron to ami easily remove koribo paro. We can easily remove the electron from a atom. Okay, from an atom, but it is not so easy to remove a proton from a nucleus. Tamare nucleus attack break kora iman easy nohoy. Okay, jar babe kyo easy nohoy, because one strong attractive force is acting inside the nucleus. And what is the strong attractive force? Known as strong nuclear force. Okay, strong nuclear force.
তাৰ মানে proton and neutronক যেটো ফোর্সে বান্ধি ৰাখিছে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত এই ফোর্সটো কোৱা হৈছে কি strong nuclear force means the force which binds strongly the proton and neutron inside a nucleus. It is called as strong nuclear force. Clear is the force which binds protons and neutrons inside the nucleus is known as strong nuclear force. Okay, now এতিয়া যদি আমি properties বিলাক চাও already তোমালোকক কৈ দিয়া হৈছে it is one of the strongest force in nature. Okay, it is considered to be one of the strongest force in nature. তাৰ মানে আটাই কিটা যেকিটা force এতিয়ালৈকে শিকিছা তোমালোকে সবতকৈ strong force to hoise ki strong nuclear force. Ta mane jodi tumaloga khude which is one of the strongest force in nature then hole tumaloge kobo lagibo ki strong nuclear force. Okay, strong nuclear force etu kobo lagibo. Ta bisot what are the properties to hoise ki jehetu force to nucleus or bhitrote acting hoy and you know that the size of the nucleus is around 1 fermi ba 1 femtometer value 10 to the power minus 15 ঠিক আছে সেই কাৰণে ইয়াক আমি কি বুলি কৈছো short range force বুলি কৈছো কিয় ইয়াক short range force বুলি কোৱা হৈছে since it is acting inside the nucleus তাৰ মানে নিউক্লিয়াছৰ সাইজৰ সমানে যেটো acting হৈ আছে যাৰ বাবে আমি ইয়াক কি বুলি কৈছো it is a short range force that is around the size of the nucleus. What is the size of the nucleus? 10 to the power minus 15 yak ami 1 fermi ba 1 femtometer boli ami kobo paro 1 fm ঠিক আছে next hoise ki it is a non central force jeneke gravitational force তোমালোকে পাইছা electromagnetic force to central force yak ami ki boli koiso non central force because it does not act along the line joining the center of the two charges. Okay, ei kane ami yak ki boli koiso aru ya distance to bahut khoru that means 10 to the power minus 15 jar babe ami yak ki boli kobo paru non central force boli kobo paru yak ami. Okay, it is also considered to be non central force. Next hoise ki ami already janu je gravitational force to one of the weakest force in nature already janu electromagnetic force to paiso ami 10 to the power 36 times stronger noy janu but in this case strong nuclear force is 10 to the power 38 times stronger than gravitational force. Bhabi soa kiman besi electromagnetic force ami 10 to the power 36 times paisu kintu strong nuclear force to kiman gun besi 10 to the power 38 times stronger than gravitational force. So strong nuclear force tumaloge monot rakhiba the force which binds the proton and neutron inside the nucleus is called as strong nuclear force. Okay, so students etia amar jeto last force ase force to hoise weak nuclear force ba durbol nuclear ball etu force to related ase tomar second year concept or logot second year eta chapter paba tomaloge radioactivity etu chapter of tomaloge a weak nuclear force to details koi clear kori lobo pariba etu class of tomalogok slide hoyto okubida hobo pare karon topic to related ase hs second year so basic bostu tomaloge etu topic na paba first year. Okay, so first of all ami definition to sound je weak nuclear force ba durbol nuclear ball to kot poa jay কিছুমান radioactive process আছে যেনেকুৱা alpha decay beta decay gamma decay তাৰ ভিতৰত যেটো beta decay process বুলি কৈছো মই এটো এটা নিউক্লিয়াৰ process হয়. Okay, second year বস্তুটো পাবা এটো এটা নিউক্লিয়াৰ process যেনেকুৱা তোমালোকে alpha ৰে beta ৰে আৰু gamma ৰে already শুনি আহিছা alpha to তোমালোকে পজিটিভ ৰে বুলি জানা beta to নেগেটিভ ৰে আৰু gamma to হৈছে কি নিউট্ৰেল. Okay, এতিয়া তোমালোকে চাবা এই beta decay নিউক্লিয়াছত থকা যেটো বিটা ডিকে প্ৰসেস বা নিউক্লিয়াৰ প্ৰসেস এটো কি বুলি কোৱা হয় বিটা ডিকে প্ৰসেসত আসলতে হয় কি তোমালোকে নিউক্লিয়াছত জানা নিউক্লিয়াছত আছে কি নিউট্ৰন আৰু প্ৰটন নহয় জানো নিউট্ৰন আৰু প্ৰটন তাৰ মানে কোৱা হৈছে কি বিটা ডিকে প্ৰসেসত আসলতে হয় কি ইন beta decay a neutron inside the nucleus changes into a proton by emitting an electron and an uncharged particle called antineutrino তাৰ মানে কোৱা হৈছে কি নিউক্লিয়াছত থকা যেটো নিউট্ৰন আছে এই নিউট্ৰনটো কিহত কনভাৰ্টেড হৈ যায় নিউট্ৰন গেটস কনভাৰ্টেড ইনটু প্ৰটন. ওকে, নিউক্লিয়াছত থকা যেটো নিউট্ৰন আছে এই নিউট্ৰনটো কিহত কনভাৰ্টেড হৈ যায় প্ৰটনত আৰু এই নিউট্ৰনটো প্ৰটনত কনভাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে নিউট্ৰনৰ প্ৰটনৰ লগত কি এমিট হয় ইলেক্ট্ৰন এমিট হয় ইলেক্ট্ৰনৰ লগত এটা আনচাৰ্জ পাৰ্টিকল মানে চাৰ্জ নথকা পাৰ্টিকল
এই আনচার্জ পার্টিকলক নাম দিয়া হৈছে কি এন্টি নিউট্রিনো okay anti neutrino that means a neutron inside a nucleus okay a neutron inside a nucleus when beta decay process occurs then a neutron inside a nucleus gets converted into proton and along with the proton electron is emitted as well as an uncharged particle that uncharged particle is also said to be anti neutrino uncharged particle আমি কি বুলি কৈছো anti neutrino so অকমান ধৰিব পাৰিছানে তোমালোকে কনসেপ্টটো আমাৰ এটো এটা নিউক্লিয়াৰ প্ৰসেস এটো নিউক্লিয়াৰ প্ৰসেসত কি হ'ব বিটা ডিকে প্ৰসেস যেতিয়া কৰোৱা হ'ব when the beta decay process occurs then what happens a neutron inside the nucleus gets converted into proton okay a neutron inside the nucleus get converted into proton and along with the proton an electron is emitted along with an uncharged particle that uncharged particle is called as anti-neutrino ঠিক আছে anti-neutrino তোমালোকে চাবা suppose এটো এটা নিউক্লিয়াস okay এটো এটা নিউক্লিয়াস এটো কি লৈছো নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসত কি আছে প্রোটন আছে আৰু কি আছে নিউট্রন আছে নহয় জানো proton আৰু neutron so যেতিয়া beta decay process হ'ব তা মানে beta decay process যেতিয়া কৰোৱা হ'ব beta decay processত এই যেটো নিউট্ৰন আছে এই নিউট্ৰনটো কি হৈ যাব protonত কনভার্ট হৈ যাব okay neutron gets converted into proton আৰু এই protonৰ লগত কি ওলাই যাব ইলেক্ট্ৰন ওলাব আৰু uncharged particle কি ওলাব anti neutrino okay uncharged particle কি ওলাই যাব anti neutrino ক্লিয়ার আছে নিউক্লিয়াসত থকা যেটো নিউট্রন এই নিউট্রনটো কিহত কনভার্ট হ'ব প্রটনত আৰু এই প্রটনটোৰ লগত কি ওলাই যাব ইলেক্ট্ৰন প্লাস এন্টি নিউট্ৰিনো ঠিক আছে এতিয়া এই নিউক্লিয়াৰ প্ৰসেসটো তোমালোকে চোৱা ইয়াত যেটো নিউক্লিয়াৰ প্ৰসেস পাইছো আমি এই নিউক্লিয়াৰ প্ৰসেসটো চোৱা ইয়াতে n0 মানে কি বুজাইছে এটো নিউট্ৰন ওকে 0 মানে বুজাইছে নিউট্ৰন যেতিয়া বিটা ডিকে প্ৰসেস হ'ব বিটা ডিকে প্ৰসেসত এটা proton ওলাই যাব proton hydrogen 11 আমি পাব পাৰো এটো proton আৰু লগতে ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাব এটো e-1 লিখিব পাৰো আমি প্লাস এই আনচার্জ পার্টিকলক আমি এন্টি নিউট্ৰিনো বুলি কৈছো ইয়াৰ সিম্বলটো হৈছে এটো এন্টি নিউট্ৰিনো এটা ওলাই যাব ঠিক আছে সো এন্টাৰ প্ৰসেসত আমি কি পালো বিটা ডিকে সো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি কনক্লুশনত আমি লব পাৰো যে weak nuclear force appears only in certain nuclear processes such as beta decay of the nucleus আর beta decay মানে কি বুঝি পালো আমি in beta decay process the neutron inside a nucleus gets converted into proton along with releasing an electron and an uncharged particle hey uncharged particle to নাম দিয়া হৈছে বা চার্জ নথকা particle to নাম দিয়া হৈছে কি anti neutrino okay anti neutrino এতিয়া properties যদি আমি চাও যেহেতু নিউক্লিয়াসৰ ভিতৰতে এটো চলি আছে তেনে হলে আমি সাইজ অফ the nucleus either 10 to the power -15 বা 10 to the power -16 লব পাৰো তোমালোকে 10 to the power -16 লব পাৰা short range force okay এটো এটা short range force strong nuclear force নিচিনা এটো এটা short range force okay next হৈছে কি it is 10 to the power 25 times stronger than the gravitational force already আমি পাই আহিছো যে gravitational force is considered to be one of the weakest force in nature so এই gravitational force কই কিমান গুণ বেছি stronger হয় 10 to the power 25 times stronger ঠিক আছে so আজি আমি ডিসকাস কৰিলো about four fundamental forces in nature first আছিল gravitational force second আছিল electromagnetic force third আছিল strong nuclear force and the last weak nuclear force so hope jikhni concept dia hoise tumalok ehni concept tumalok bahut bhalke buji paisa and I hope that you have enjoyed the class so see you in the next class with a new topic till now stay safe take care and thank you